So yan boss, ito yung ano, ipapalit muna natin dito sa original na CDI mo. So itatry natin kung under na. O yan. I-on mo. O yan si Master oh. Yan yung ano, kaibigan natin. Ano yan? Imported. Galing na ngayon. Start natin, boss. Okay. Oh. Start na, boss. Mababa daw reading yan. Tama ba? Di, taas. Mataas pala eh. Headlight. Naglulos daw to eh. O yan sir, oh, kumagana na. Reading mo, okay naman oh. 14. Wala Ground. headlight. Baka alam ko na kung bakit nalubat trip. CDI grounded. Ipatay mo na. Ayan. Tayo na, wala. Ayan.